السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایم اے صاحب 5 سال گزر گئے ہیں، الیکشن آ گیا ہے، ٹکٹوں کا ابھی معاملہ کلیئر نہیں ہوا، آخری مراحل میں ہے، لیکن کرک تحصیل کے لوگ آپ کے جو ورکر تھے، جو ناراض تھے، ان کے لیے آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے؟ آپ کے ساتھ دیں گے نہیں دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ببرک نیوز پہلے آپ کا شکریہ، بہت ٹائم ہو گیا کہ آپ کے ساتھ بات بھی نہیں ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں یا جو مشکلات ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں، تو اس ٹائم تو چونکہ ہم نکل ہی نہیں سکتے، ہمارا الیکشن تو ابھی شروع نہیں ہوا، اور اقتدار میں رہنے کے بعد لوگوں کی ناراضگیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی ناراضگی میرے ساتھ کسی کی بھی نہیں ہے کہ وہ میرے مخالف ہے یا تحریک انصاف یا عمران خان کے مخالف ہیں، اور ان سب کو اگر کوئی ہم سے خفا بھی ہے تو انشاءاللہ سب کو ہم منائیں گے۔ باقی رہی تحصیلوں کی بات، تو الحمدللہ میں کرک واحد میں نے تاریخ کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پوچھ لیں، عام لوگوں سے پوچھ لیں، جتنے ترقیاتی کام میرے دور میں تحریک انصاف کے دور میں ہوئے ہیں کسی کے دور میں نہیں ہوئے۔ باقی رہی بات ورکرز کے تحفظات کی، تو ان کو سننا، ان کو ایڈریس کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ میں سنوں گا بھی، ان کو ایڈریس بھی کروں گا، اور جو تحفظات ہیں انشاءاللہ ان کو دور بھی کروں گا۔ پیٹرولیم پالیسی، آپ سے لوگوں کا یہ بہت بڑا گلہ ہے کہ اس کو چھیڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس میں کون سی ترقی زیادہ ہونی تھی یا کیا مسئلہ تھا جو آپ نے اس کو چھیڑا؟ اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ دیکھیے جی، میں جب الیکٹ ہوا تو کرک کی رائلٹی کے باروں میں صوبائی حکومتوں کی، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی، اور باقیوں پارٹیوں کے اندر جتنی بھی لیڈرشپ تھی، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ جی رائلٹی جو ہے اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، رائلٹی جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ مجھے اس بات کا کریڈٹ دیا جائے کہ جو رائلٹی تھی یا جو کرک ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام تھا اس میں ہم نے 20% اے ڈی پی شیئر میں انکریز کیا، ڈیکریز نہیں کیا، 20% اے ڈی پی شیئر ہم نے اس میں انکلوڈ کرایا، میں نے کرایا، چیف منسٹر جب محمود خان تھے، تاکہ ہماری رائلٹی کا حجم جو ہے وہ بڑا ہو جائے اور تمام تحصیلوں کو اس کا فائدہ پہنچے۔ باقی رہی بات 75% کی، تو میں آپ کو ایک چیز واضح بتاتا ہوں کہ ایک تو ایسے ہے کہ آپ ہوائی چیزیں، اگر ہوائی بات کسی نے کرنی ہے تو وہ کرے، لیکن ایک ڈاکومنٹڈ پروف ہے، جو ڈاکومنٹس ہے، جو ڈی ڈی سیز وغیرہ ہو چکی ہیں، جو اپروولز ان اسکیموں کے اوپر ہوئے ہیں، یا جو ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں یا ایگزیکیوشن پروسیس میں تھی، میں نے 3.5 سال کم و بیش میں نے دورانیہ گزارا ہے، میں نے 5 سال نہیں گزارے۔ باقی رہی بات 75% کی، تو 75% سے میں نے اس چیز کو بڑھایا ہے، گھٹایا نہیں ہے۔ باقی رہی بات ببرک، آپ ایسا کر لیں، آپ پورے علاقے کا وزٹ کر لیں، تحصیل بانڈا دود شاہ، تحصیل کرک، میں تحصیل تخت نصرت کو چھوڑ دیتا ہوں اس ٹائم، نری پانوس روڈ 37 کروڑ روپے رائلٹی سے میں نے کنسٹرکٹ کرا ہے۔ مجھے 37 کروڑ کا کوئی ایک پروجیکٹ اس حلقے میں بتا دے، ایک پروجیکٹ، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ آپ کے سیاسی مخالفین جتنے بھی ہیں، اس الیکشن میں ان کا سب سے مضبوط بیانیہ یہی ہے۔ آپ دیکھیں جی، وہ یک طرفہ بیانیہ ہے، ابھی تک تو نہ ہم نے تقاریر کی ہے، نہ ابھی تک ہم فیلڈ میں نکلے ہیں، اور 4 5 10 50 بندوں کے ہاتھ کھڑا کرنے سے یہ سارا علاقہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے آنا ہے، ابھی تو ہم نے کمپین کرنا ہے، ابھی تو ہم نے جلسوں کا آغاز کرنا ہے، ریلیز کا آغاز کرنا ہے، ابھی تو ہمارے ٹکٹ ڈیسائیڈ نہیں ہے۔ جو ہی ہمارے ٹکٹ ڈیسائیڈ ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم کن حالات سے، کن مشکلات سے گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں، آگے ہم کن مشکلات سے گزریں گے، ان سب کے باوجود ہم آپ کو انشاءاللہ یہ میں پروف کر کے دکھاؤں گا کہ تحریک انصاف کرک کی سب سے پاپولر جماعت ہے، سب سے زیادہ ووٹر ہمارے ہیں، سب سے زیادہ ورکر ہمارے ہیں۔ اور رہی بات اگر کوئی غلط چیزوں کے اوپر کمپین کر رہے ہیں، علاقوں کو تقسیم کرنے کی بنیاد کے اوپر وہ کر رہے ہیں کہ علاقہ تقسیم ہو جائے، پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ 2 ارب کا میں نے پی ایچ ڈی پروجیکٹ میں نے منظور کرایا اپنے دور حکومت میں۔ کس نے کرایا 2 ارب کا؟ مجھے کوئی بتا دے 2 ارب روپے کا پروجیکٹ۔ میں نے بانڈا گرگوری روڈ میں نے منظور کرایا تھا مول پاکستان سے، 20-22 کلومیٹر تیار ہے میرے دور، جس دن سے میں گیا ہوں کسی نے اس میں اینٹ لگائی ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے تھا، 18 مہینے میں تو اس کی کمپلیشن ڈیو تھی۔ گیس کا پروجیکٹ میں لے کے آیا، میں نے گیس لگائے ان گاؤں کو، میں پائپ لائن لے کے آیا، 3 سال کا پروجیکٹ تھا، اس نے تو کمپلیشن ہونا تھا، اس کے لیے تو ٹائم ریکوائرڈ تھا۔ میں ان تمام سیاسی لیڈر سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو تقریباً آدھے سے زیادہ جب میں موجود تھا ایم این اے ہماری حکومت تھی، آدھے سے ڈسٹرکٹ میں سے زیادہ گیس پائپ لائن وغیرہ کے لیٹ
पाइप लाइन लेट शुरू थी। कौन सी जादू की छड़ी थी आपके पास कि जमीयत उलमा इस्लाम के 2 MPA आपके खिलाफ उन्होंने कभी एहतजाज नहीं किया और आपके साथ हाथ खड़े कर दिए? जी देखिए, हाथ खड़े करना का मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारा करक की तरक्की के लिए था। आपको पता है कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मेरे एक नज़रियाती इख्तिलाफ है, मेरी एक अपनी पार्टी है, मेरा अपना लीडर है, मेरा अपना मैनिफेस्टो है, सब कुछ अलग है। लेकिन इलाके की बेहतरी के लिए कि ताकि हम अदालतों में हम लड़ाइयाँ ना लड़े, हम अदालत ना जाएं, बल्कि हम आपस में मिल बैठ के अपने इलाके के लिए जो इश्यूज हमने उस लेवल पे एड्रेस करने थे हम वो एड्रेस कर ले। चूंकि मैं रूलिंग पार्टी का मेंबर था तो ये मेरा राइट था कि मैं अपना विजन इंप्लीमेंट करता। अपोजिशन में लोग काम नहीं करते, अपोजिशन का अपना किरदार होता है पार्लियामान में और हुकूमत का अपना एक किरदार होता है पार्लियामान में। साबका ज़िली सदर अजमत खटक ने पिछले दिनों 3 तहसील 3 टिकट का एक प्रोग्राम चलाया था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपसे गिले शिकवे किए। ये 4 साल पहले क्यों नहीं किए और अब इनकी ज़रूरत क्या पेश आई? कि देखिए, टिकट मांगना हर किसी का सियासी एक पॉलिटिकल वर्कर का ये राइट है। ये राइट ना मुझसे कोई ले सकते हैं ना मैं आपसे ले सकता हूँ। जो टिकट मांगे अपने इलाके के लिए मांगे या खुद के लिए मांगे तो ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। मैं इसको सेकंड करता हूँ कि हम अपने पार्टी से टिकट मांगेंगे, पराई पार्टी से तो टिकट नहीं मांगेंगे। तो यहाँ तक तो बात बिल्कुल मैं इसको इंडोर्स भी करता हूँ कि टिकट मांगना हर किसी का राइट है पार्टी में। लेकिन जब टिकट मिल जाए उसके बाद अगर कोई मसाइल पैदा करे पार्टी के लिए तो ये पार्टी वायलेशन है, उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। और रही बात अजमत की, मैंने ना उसकी तकरीर सुनी है ना मैं सुनना चाहता हूँ। अजमत के साथ मेरा पूरे ज़िले को पता है कि उनके साथ मेरे एक भाइयों जैसा ताल्लुक़ रहा है, बहुत हम करीबी रहे हैं एक दूसरे के। और गलतियां मैं इंसान हूँ, मुझसे भी हो सकती हैं, अजमत से भी हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती हैं। तो मैं इस स्टेज के ऊपर अगर किसी के जहन में कुछ सवालात हैं या खदशात थे या हैं तो बजाय इसके कि पब्लिकली करते मेरे सामने मुझे बिठा के वो चीज़ें करते ताकि मैं जवाबात देता उन चीज़ों का, ताकि मैं एक तरफा मौक़िफ़ ना जाता। आपका मकसद है पार्टी के मामलात पार्टी के अंदर होने चाहिए, हल होने ना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। और बाकी रही बात, मैं अपने तमाम उसका जवाब दे हूँ। 3-3.5 साल इक़्तिदार का मैं जवाब दूंगा पब्लिक को, मैं फेस करूंगा अपने लोगों को। मैंने जो अच्छे काम किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, वो डिसाइड करेंगे कि मैं करक का वाहिद पहला MNA था जिसने वो तरक्याती काम इस ज़िले में कराए अल्हम्दुलिल्लाह जो MPA ना कर सके। जो आज जो तकरीरें कर रहे हैं मेरे खिलाफ, चूँकि मैं उन हालात में नहीं हूँ कि मैं इस टाइम पब्लिक एड्रेस करूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता। आपको पता है कि मैं कितने मुश्किलात से अभी भी अगर आपके साथ बैठा हूँ तो मैं रिकॉर्डेड इसलिए कर रहा हूँ ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि मुझे लोकेशन चेंज करनी होती है, मुझे यहाँ से निकलना होता है, क्योंकि हम एक बड़े मकसद के लिए इस टाइम सियासत कर रहे हैं। हम छोटे मकसद के लिए नहीं है, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क में हकीकी आज़ादी की जदोजहद के लिए हम लड़ रहे हैं। साबका MPA मियां निसार गुल का खेल साहब से पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आपने 15 साल में कौम के लिए क्या किया है, तो उनका जवाब ये था कि आपका जो तहरीक इंसाफ का MNA था वो तकरीरों में कहा करते थे कि मैं MPS को रगड़ूंगा और इस वजह से मैं कुछ कर ना सका। जी देखिए, अभी अगर मैं 10 साल MNA रहा हूँ और आप मुझे 15 साल बाद मुझसे ये सवाल करें कि जी आपने 15 साल में क्या किया, जब मैं गवर्नमेंट का मेंबर, एक तो अपोजिशन में बंदा होता है, मैं अपोजिशन वाले मेंबरान को इसलिए भी टारगेट नहीं करता क्योंकि अपोजिशन में आपका रोल कुछ और होता है। 15 साल बाद आप मुझसे पूछें, मैंने 10 साल इक़्तिदार में गुजारे हों और आप मुझे कहें कि जी आपने क्यों नहीं किया, और मैं कहूँ कि जी मुझे बबरक ने जो है वो मुझे रगड़ा दे रहा था और वो हमें कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन उन 10 सालों का जवाब तो मैं दूंगा जो 10 साल मैंने अपने इक़्तिदार में गुजारे हैं। जिन मुझसे पहले जितने भी MNAs MPAs रहे हैं, बबरक आप पूरा ज़िला गवाह है, रहमताबाद रोड दर्द सर था, लोग गालियाँ देते थे, बददुआएं देते थे अपने MPAs की। शायद खटक के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह वो बना, तहरीक इंसाफ के दौर में वो बना। इसी तरह नरीपनोस रोड के ऊपर हादसात हुआ करते थे, वो तो MPAs थे लोकल, होना तो यही चाहिए था कि वो बनाते। कामरान शहीद रोड किसके दौर में बना, इसाक चौंतरा रोड किसके दौर में बना, और सरकारी कलवट पुल का बुनियाद किसने रखी, लाखों की बिजली किसने दी, डैम्स किसके दौर में बने, जितने भी तरक्याती काम मेरे दौर में हुए। मैं चैलेंज करता हूं, बजाय इसके कि शायद खटक को डिस्कस करें, बजाय इसके कि मेरे टेन्योर को डिस्कस करें, पहले अपनी परफॉर्मेंस बताएं, उसके बाद फिर मुझे मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करें। तहसील करक तहसील बांडा दाऊद शाह के नाराज वर्करों के लिए पैगाम। जी देखिए, मुझे तो नहीं पता कि इस टाइम कौन नाराज है कौन नहीं नाराज। अगर टिकट की हद तक किसी की नाराजगी है तो वो जायज़ है। वो जब हम टिकट अनाउंस कर ले, पार्टी में हमारे एक सेटअप मौजूद है, जब
पार्टी टिकट अनाउंस कर लें, उसके बाद अगर किसी की कोई जेन्युइन नाराजगी हो तो मैं मनाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा उनके घर, मैं खुद उनके साथ बैठूंगा। अगर टिकट की वजह से कोई नाराज हो कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं नहीं हूं पार्टी के साथ, तो ये नाराजगी खत्म करना मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। तहरीक इंसाफ के वोटर के लिए क्या पैगाम है? जी जी, देखें, वोटर के लिए मेरे ऊपर एतमाद रखें। मैंने ना अपने कौम का सौदा किया, मैं वाहिद मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट में आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, मैं पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। रिजीम चेंज में 40-50 करोड़ रुपए लोगों को पेमेंट हुई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर तक नहीं आई, क्योंकि मैं अपने लीडर के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। जेलें काटी, मुश्किलातें काटी, मेरे फ्लोर मिल्स जिसका साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था उन कारोबार के साथ, सिर्फ मेरे फैमिलीज़ की थी, वो सब बंद कर दी गई। मेरे फैमिली को टार्चर किया गया, उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर FIRs किए गई। मेरे घर वालों को, मेरी वालदा को, मेरे घर वालों को तंग किया गया। 3-3, 4-4 दिन मेरे घर के सामने पुलिस खड़ी रही, मेरे खिलाफ एजेंसियाँ इस तरह दंतनाते फिर रही थी जैसे मैं एक इंटरनेशनल दहशतगर्द हूँ। हालांकि मैं इस रियासत का वफादार हूँ, मैं अपनी मिट्टी से मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ। मेरे वालिद साहब ने सर्व किया है इस मुल्क को, मैंने सर्व किया है, मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूँ। मैं कैसे दहशतगर्द हो गया, मैं कैसे रियासत के खिलाफ हो गया? अगर ये तमाम मुश्किलात मैं झेल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो अपने लीडर के लिए, कोई ना करता। आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब। कामयाबी इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में जाने का कोई इरादा तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं अपने लीडर के साथ, अगर मैं वाहिद मेंबर भी रहा पार्लियामेंट में तो भी मैं अपने लीडर के साथ खड़ा रहूँगा। मुझे इस बात का कोई गम नहीं होगा कि मैं अपोजिशन में हूँ या हुकूमत में हूँ। हम एक नजरी के लिए खड़े हैं, हम एक मकसद के लिए खड़े हैं इस पार्टी में, और इंशाल्लाह उस मकसद के ऊपर ना मैंने पहले कंप्रोमाइज़ किया है, ना अब कंप्रोमाइज़ करूँगा, ना आइंदा कंप्रोमाइज़ करूँगा। बहुत शुक्रिया शाहिद खट्टर साहब, सही बात, ज़बरदस्त था, दो बेहतरीन, 12 बस 12 लाख